जय नाग माता रानी की जय। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंचन फैमिली। राधे राधे। मेरे जितने भी दोस्त हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, दोस्तों को प्यार, छोटों को आशीर्वाद, नए दोस्तों को मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे সাথে একবার বলি নতুন সকাল নতুন আলো সবাই মিলে থাকবো ভালো গুটি গুটি পাই তোমरा समय हमारे पास एगिए चलो। तो दोस्तों देखिए, घर में नाग पूजा है, आप लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज पूजा का दिन का नाग पूजा के दिन का वीडियो है। जितना हो सका उतना ही वीडियो किया, क्योंकि घर में काम होने से, पूजा पाठ होने से वीडियो कौन करेगा। और आप लोगों को बताइए, मैं अकेली हूँ वीडियो करने के लिए। थोड़ा बहुत सबने अपने अपने मोबाइल से जितना जितना किया था उसी से कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को मतलब पूजा का वीडियो 2-3 दिन बाद ही डाल रही हूँ। मेरे गले की आवाज़ से भी आप लोगों को पता चल गया होगा मेरा तबीयत कितना ख़राब हो गया। तो चलिए साथ रहिए, देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आशा करती हूँ अच्छा लगेगा। तो हम लोगों का जो नियम है, कोशिश किया पूरा का पूरा रिचुअल मान के पूजा करने के लिए। घर से दूर है, बाहर है, लेकिन एक खुशखबरी है कि मेरी ननंद आई है। हमें पता नहीं था, सरप्राइज़ दिया ननंद ने, मतलब ट्रेन में बैठ के फिर बोला ननंद आ रही है। चलो अच्छा ही लगा, बहुत सालों के बाद मिले ननंद से। तो चलिए देखते हैं पूजा का वीडियो। ডাবের মধ্যে আমি সিঁদুর লাগাইনি, আপনি লাগিয়ে নেবেন। ওই যে কৌটোতে সিঁদুর আছে। শাড়িটা পরে আসো। পরে আসবো না? আর ছেলেরা কি আপনি ধুতি পরবেন? হ্যাঁ, ছেলেরা ধুতি পরে আসবে। মা তাহলে তুই ধুতিটা পরে নিস, ভাই এসে পরে নেবে। বুড়া কোথায় গো? পুজো শেষ হয়ে যাবে দেখো। এতক্ষণ লাগে বুড়ার? ভিডিওতে ক্যাপচার হচ্ছে কিন্তু সব কিছু। আমি কুশাকুশির জন্য চিন্তা করছেন, তারপর বাবা বললো যে গুরুজি বলেছে নিয়ে আসবে। এই আমাকে শাড়ি পরতে লাগবে? হ্যাঁ, পরে আসুন। আমি পরবো, আমি তো অঞ্জলি নেবো। অঞ্জলি নিয়ে তো পরতেই হবে না? পরতেই হবে না? হ্যাঁ, তোমরা ধুতি পরে আসো। মেহমান খুব তাড়াতাড়ি চলে এসছে, এই জন্য মেহমানকে আগে আগে নিচ্ছি। বিষ্ণু 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 তৎ বিষ্ণু তৎ বিষ্ণু বাসাংশী ভন্ডবস্ত্রায় নারায়ণায় নমঃ। জল ছেড়ে দাও। সুশুপ্র ক্ষিতমস্তু। ডানের দিকে স্পর্শ করো এটা। পঞ্চম মন্ত্র তোমাদের নাম বলো। হ্যাঁ, গোত্র অচ্ছিদানন্দ গোত্র। নানা দেবতা। নারায়ণায় নমঃ। হেতগন্ধ পুষ্পে নমো যজ্ঞপতিত অর্চস্বম ভবন্তম। আবার বলো। ওম অর্চয় জগৎ হিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো 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 ত্রৈলক্ষ শ্রী বিষ্ণু নাম জপ সমাপ্তমম নমো ভর্গবর্ষ গায়ত্রী পাঠ নাম জপম প্রণাতু। বাম হাতে ধরো এইভাবে। নমো এখানে তুমি এখানে দাও।
एतत् दधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः। ওম বাবা এখন এই পরে এখানে হাতটা এখানে রাখো, হাতটা ডান হাত, হ্যাঁ আচ্ছা বা হাতটা চাপ দাও। विष्णु विष्णु विष्णुरम विष्णुरम तद विष्णु दक्षरद वद्य मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पंचमंतिथो नाना देवता पूजा पूर्वक वात्सरिक अष्टनाग मनसादेव्यै पूजा करमहम। আমাদের নাম গোত্র বলো, বাবার নাম বলো, বাবার নাম বলো সুবিদা সচিত ধনধান্য গুরুদেবায় নমঃ। এটা মানে গুরুকে অর্পণ করলেন। হ্যাঁ এটা হলো গুরু পাটে দিয়ে দিবে না, তুমি এই টাকাটা উঠাও, এই পুরো আঙ্গুলটা ভিতরে দিবে। বিষ্ণু বিষ্ণু বিষ্ণুরম বিষ্ণুরম তদ বিষ্ণু দক্ষরদ বদ্য মার্গশীর্ষ মাসে পঞ্চমান্তিথো তোমাদের নাম গোত্র বলো। নারায়ণ বরণ কর্ম পরমম পদ সদা দেবীব চক্ষুরাততম নমো অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থাং গতো বিবা যস্মরেণ পুণ্ডরীকাক্ষং স্বভাজ্য অন্তরং শুচি নমো শুচি নমো শুচি নমো শ্রী বিষ্ণু নারায়ণ হরে। ওম स्वस्ति स्वस्तेन इंद्र विद्रस्त्रोवा स्वस्तेन पूषा विश्ववेदा स्वस्तेन अष्टनेमि स्वस्तेन वदातु सोमं राजः मन्ना रवामहे आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं ओम सोमं राजानं वरुणमग्नि मन्नान् रवामहे आदित्यं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं ओम स्वस्ति सन्मुखे अष्टनाग मनसा देव्यै नमः। नमो सूर्यसम चमक काल सन्निभूता नहखपा पवन दीपुति भूमि रथासं अचरामरा ब्राह्मण शासनं मस्ताय कल्पद्द मीह सन्निधे ओम अयो आरंभ शुभाय भगवतु वदनं लंबोदरं सुंदरं प्रसन्न मदगंध বুদ্ধি জায়গাটা করা তো সুন্দর করে, ওদের হাত টাতগুলি যেন আসে একটু সুন্দর করে করা। আমার সাইডে গীতারি তারি রুধিরই সিঁদুর শোভাকরম বন্দে শৈল সুতাশিতং গণপতিং সিদ্ধিমুখ কামদম সচন্দন গন্ধপুষ্প নমো বিঘ্ননাশায় গণেশায় নমঃ। হাতে উঠাও, হাতে উঠাও, হ্যাঁ একটু ফুল ছেড়ে এখান থেকে, হ্যাঁ শিখবন্ধনে দাও। সশিরিষং পুষ্পং দত্তা মনসপুষারে সম্পূজ্যং দাও, এখানে ফুলটা হাতে দাও। গণেশজিকে পূজা করো, একটু করে জল দাও এখানে। এতৎপাদ্যং ফুল দিয়ে ছিটিয়ে দিও। এতৎপাদ্যং বিঘ্ননাশায় গণেশায় নমঃ। ফুল দিও না, জল ছিটিয়ে দিও। আবার নমস্মনিয়ং বিঘ্ননাশায় গণেশায় নমঃ। আবার দাও স্নানিয়ং বিঘ্ননাশায় গণেশায় নমঃ। ওটা রাখো। অর্ঘং বিঘ্ননাশায় গণেশায় নমঃ। আবার সুপ্রকাশ প্রজ্বলিত ধূপদীপং বিঘ্ননাশায় গণেশায় নমঃ।
নম অক্ষত নৈমিত্য ভাগম বিঘ্ননাশায় গণেশায় নমঃ। নমো একদন্ত মহাকায় লম্ভদ্র গজানন বিঘ্ন বিনাশাকরং পার্বতী প্রিয়পুত্র সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ। এবার সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দাও। এটা ধরলেই হবে, হ্যাঁ এটা দিয়ে বলে ধরলেই ওম দিবসতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসী জগত সবিত্রী সূচয়ে সবিত্রে কর্ম সাক্ষিণে এষ অর্ঘ্যং ভগবতে শ্রী সূর্যায় নমঃ। এখান থেকে জল মাটিতে ফেলে দাও। নমো সচন্দন চাঁদে সেগুলো, সেটাই তো বলছি। বাবাও তো আসলো না। কৃষ্ণা বাবাকে একটা ফোন করতাম, সেটাই বলছি। বলো না প্রিয়মকে আসতে, মজা পাবে। আচ্ছা এবার হলো ওই যে খইটা, হ্যাঁ খইটা একটা পাত্রতে দেন, দিয়ে ওতে একটু দই ঢেলে দেন, ওইটা দিয়েই ভোগ হবে তো। দই তো ওইটাই আছে গুরুজি। আমি এটা ঢেলে দিলে হবে, নিবেদন হয়। 12টা 10 বাজে আপনার ছেলেটা আসি। তুমি একটু রেকর্ডিং করে মাঝে মাঝে কেটে কেটে আবার শুরু করো, কোনো অসুবিধা নেই। ও পাত্র বলতে ওইখানে, হ্যাঁ দাও দাও ওইটাই দাও। আন্টি ওটা কাটো। আমি দাদা ভাই থেকে, এটা গোপাল, আমি দাদা ভাই থেকে এসে নিয়ে। দাদা ভাই আমাকে দেখো গোপালের জন্য কত পেয়ারা দিস না। আরেকটা গোপাল কোথায় ঘুমায় মা? আরেকটা মালিকের। কোনটা মালিকের মা? এটা ওইটা বড় ওইদিকে না। তো মালিকের আমরা কেন ওরা বাড়িতে নেই, এই জন্য এখানে রেখে গেছে। গোপালকে আবার একলা রাখতে হবে? তুমি আমার নামে শুনছো কথা বলো। দিদি দইটা ওই যে ওইটা দেবে বলেছে মানে। বলছে যে অন্য ভোক্তার নাই। না 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 গুরুজি, অন্য। এটা আমাকে ঢেলে দেন, এটা দিয়ে ভোগ। আচ্ছা আপনি যোগের বুদ্ধিটা সাইডে নিয়ে নিন। হ্যাঁ, আর পাঁচ तद्विष्णु परमं पद सदा वर्षन्ति शिवाय देवी वचपुराधं नारायण स्वाहा। स्वाहा मंत्र पे ओम तद्विष्णु परमं पद सदा वर्षन्ति शिवाय देवी वचपुराधं नमो विष्णुवे स्वाहा। ओम तद्विष्णु परमं पद सदा वर्षन्ति शिवाय देवी वचपुराधं विष्णुवे स्वाहा। ओम तद्विष्णु परमं पद सदा वर्षन्ति शिवाय देवी वचपुराधं विष्णुवे स्वाहा।
ओम तद विष्णु परमं पद सदा पश्यन्ति शिवाय देवी वचक्षुरार्धं विष्णुवे स्वाहा ओम तद विष्णु परमं पद सदा ओम स्वाहा ओम स्वाहा মুখ থেকে বলো না কেন পুজো করছো জোরে বলো পুরোহিতের মতন হ্যাঁ বলে তুই কাবার করতে পারবি জোরে জোরে বল প্রণাম করো হাওয়াটাও ছুটেছে এখন ঠিক যোগ্য টাইমটা বুঝেছো ओम शब्देज बिल्लपत्रं नमस्नागमनुषदेभ्यो स्वाहा 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 ओम हरे कृष्ण मोबाइल को रखो तुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब मारपीट करेगा पीछे बैठना डन दिगा बम दिगा मारपीट करेगा सेम जिनिस मारपीट करेगा वीडियो करने दे ले और तार मोबाइल को रख এবারে রোদের সাথে খুঁজে পাচ্ছে না ও আমি ভিডিও করছি নাকি আমি হ্যাঁ মনে হচ্ছে এইবার সুন্দর আসছে তুমি বলবা ভিডিও করেছে যাও চলো 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 আয় বাবা আয় 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 মা এখানে নেই আয় আমি আন্টি আছি মা নেই ওটা কি তোমার বাবা কেউ হাওয়া চলছে আজকে যজ্ঞটার সময় দেখেছো যজ্ঞটা কি সুন্দর হলো কি হয়েছে কিছু হয়নি তুই তোর বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বাবা বন্ধু বান্ধব খবর দিলে কিসের কথা ওদের সঙ্গে থাকো আন্টির সঙ্গে কথা বলো মাজাক করিস না যাও আচ্ছা যাও 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 আন্টির সঙ্গে থাকো নাহলে বলবে দেখ ওদের উপরে দাদা দক্ষিণে বললাম না এখানে রাখলাম হ্যাঁ ছুঁয়ে দিয়ে এখানে রাখলাম কোনটা কোথায় গেল নিবে তো যাবে থাক জ্বলেছে তো একটুখানি ব্যাস तो वीडियो में प्रसाद वाला जो सेक्शन था वो वीडियो करना भूल गई मेहमान भी बहुत सारे आए थे तो ये रात का 1-2 फोटो लास्ट मेहमान लोगों का साथ
वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत थक गई हूँ, गले की आवाज़ से आप लोगों को पता ही चल रहा है, तबीयत भी ख़राब हो गया, गला भी बैठ गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। कल फिर याद करके आ जाइएगा मेरा चैनल सिंचन फैमिली। राधे राधे। तो नाग माता सबको अच्छा रखे, सबका मंगल करे, फिर मेरा मंगल करे। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय। जय श्री राधा कृष्णा।